जुहार दर्शक बंधु वर्तमान सकालू सकालू आम पहुंची जाइछू सहला स्थित पिपलीपाली बीरेन बाबा आश्रम रे आर अति गोटे दुखर विषय आपण मान सामना रे थुचे मुई वीडियो के दया कर शेष तक देखुन तापरे जानी पारबे। इनके आसले जेन जगह साधु सन्यासी बसवास रोचे आपण मानकर सामना रे गोटे जीवंत भिजुआल देखौचे मुई जेनटा कि देखले शरीर रो गोटे लोमहर्षणकारी घटना है जे बियर बोतल और मद बोतल रो गोटे आचरण जमी जे देखुनी जगह के जे भागवत रे पदे लिखा है जे मोर प्रिय दर्शक बंधु ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे तोर तनु से साधु मानकर ऊपर आमर ओडिशा प्रदेश रे केन प्रकार रो अत्याचार चली जे देखुन जे यहाँ भी एटकी निर्लज्जा मनुष्य छन जेन जगह के जन्मा मनु लोग घर बनै साले न एटकी अशिक्षित छन हमर समाज रे जे जेनु साधु सन्यासी भी बसवास करूछन सही जगह रे इनके आसी करी किछि असाधु लोग देखुन मोर प्रिय दर्शक बंधु आश्रम भितर चुएल करिछन पिकनिक चलीछे जुआ खेल चलीछे और इटा बियर बोतल रो गुटे गदा ढाबा भितर हेतकी बियर बोतल नथिबा मोर प्रिय दर्शक बंधु आके आसुन देखो जेटा आश्रम भीतर बीरेन बाबा जेनु रहसन से आश्रम भीतर रो दृश्य है जे ईटा जन कुटीरटे निर्माण है से नु भी आपण माने देखुन जीवंत दृश्य देखुन कैमरा केभे असत नहीं कहे इनु मद बोतल पड़ीछे पानी बोतल पड़ीछे शिकार खाई करी दोना मान के ईटा थुइछन ई प्रकार रो दुर्व्यवहार प्रदर्शन करा जाउछे आश्रम भितर ई प्रकार रो खेल चलीछे जेनटा कि बुद्धिजीवी महल रे घोर निंदार विषय है समस्ते निंदा करुछन किछि लोकंकर प्रतिक्रिया भी आमे नैछु आपण माने दया करी वीडियो के शेष तक देखुन जे ईटा चुएल माने अच्छे बियर बोतल रो गदा अच्छे और मद पीउछनी जगह के आसी करी जेनटा कि सभ्य समाज प्रति गोटे लज्जाजनक विषय आमर ई जगह रे आउ भी भद्र आज्ञा माने अछन ताकर नु टिके प्रतिक्रिया टिके नै मा आज्ञा स्वागत जणोछु आपण को आमे नमस्कार आज्ञा ई जगह रे ई जेन आश्रम टा के मद बोतल पड़ी छे और शिकार खोजन इनके लोग ई घटना के अपन केंदा हिसाब देखु बहुत बहुत खराब लगे बहुत निंदार विषय कथा एटा जे महिमा आश्रम रे साधु माने संत माने निजे सेटर अवस्था अवस्थित थिला पीरियड रे लोग माने आसिक ई प्रकार दुर्व्यवहार करबाटा ताकर मानसिकता केतना अछि जे से माने निजे भाबुन आउ ओडे पवित्र जगह स्थल के पूरा बिल्कुल अपवित्र बने नउछन लोग माने आसिक से ताकर निजर मानसिकता परिवर्तन करूँ ना भगवान ऊपर तो सियर माने हवाटा आमको मानकु बहुत दुख लगुच आम मैंने महिमा भक्त मैंने समस्ते गोटे बाबा माई को नहीं पाणीमरा आश्रम यज्ञ होचे से लगी आम सब भक्त मैंने आसिक बाबा को नहीं जीवार के देखलु जे जगार अवस्था इंता अवस्था पड़ी बेले बहुत दुख लगला आज्ञा समस्त को। सुनुन तो आज्ञा पुराण पुराण बेलु जदि आम पुराण के भी उल्टा भगवान सब काम उतरी करी ने करनी मनुष्य द्वारा ही करासन ई ऊपर जेन इनु जेन गोटे असाधु व्यवसाय चली छे लोकल लोग जेन आसिक ई जगह ई प्रकार करूछन आपण माने जेन आज्ञा माने आइछन ई ऊपर काना पदक्षेप नेबे आज्ञा हमें आसिक जो नामु ई सब कथा और जे कोनसी पीरियड हम जे सोर पेलो हमें बहुत भक्त धरि करी आसिक से ई जगह के हमें अटैक करबो और से मन को तामने शास्ति देबार व्यवस्था करमु ऐसे आपण काना प्रतिक्रिया दउछन आज्ञा ई घटना के आज्ञा आज हम सकालू पानीमुरा गाँव रू आसी गोटे जगह आश्रम रे यात्रा हो पानीमुरा बारूपाली और साधुपाली गोटे त्रिस्तरीय यज्ञ हवा यहाँ सकाल आसिक देखलु आश्रम के आसनु हल्दीपाली ये पिपली आश्रम के देखिए हमको महा बहुत दुख लगुचे जे देखमु आम बोतल मद बोतल बोतल सब पड़ी बहुत निंदा लज्जार कथा है ये भूलटे ना हबार कथा ये तो आश्रम रोचन आपण माने सुनुथुले देखुथबे जे आज्ञा माने भद्र समाज रो आज्ञा माने सकालु सकालु बेल नुहे उदे ताली घटना के सब महल रे निंदा करूछन भविष्यत रे जनता नहीं हेबा ई कामटा सेथिल लागे जेन माने भी देखुछन मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकर हाथे गुडे नितांत सहयोग है और जेन भाई माने आसिक ई कामटा करजन दया करी घटना रो टिके निवृत्त रहबे का करिटा गुडे पवित्र भूमि है हमर भारत गुडे पवित्र देश है साधु सन्यासी ऊपर ई प्रकार अत्याचार नहीं करा जो इथे ऊपर पुलिस प्रशासन भी टिके सजग रहन निकट भविष्य रे हम सुनबार के पैछु और सहला आईएससी के धन्यवाद भी दउछु
যে କିଛି ଲୋକ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଶୁଣବାର କେ ପାଉଛୁ আর এই জায়গায় যদি পুଣି ଥରେ এই ঘটনা রিপিট হয় কঠোরରୁ কঠোর କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହନ୍। এই জায়গায় এই প্রকারର ঘটনার পুনরাবৃত্তি নে যেନ୍ତା ହେବା ସେଥିର୍ ଲାଗି পুলিশ প্রশাসন ବି হাতে গুড়ে সহযোগ করবা ବୋଲିକିରି ବି ଆମେ ଆଶ୍ରାଟେ ରଖିଛୁ। ପିପଲିପାଲିର ଏନି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଛନ୍ ଯିଏ କି ଆମର ବଡ ବଡଖା ମାନ୍ତା ଲୋକ ଜଣେ ସେ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣ ବି ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣି ନେମା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମଟେ ଏନୁ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୁହାରଟେ ତାଙ୍କର ପାଦରେଣୁ ଦେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ପବିତ୍ର ହଉଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏତକି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବି ହଉଛନ୍ ଆମେ ଦେଖବାର କେ ପାଇଲୁ ମୋର ଜୀବନରେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏଇ ସାଇନକେ ଯେ ଯେତେ ବିୟର ବୋତଲ ଅଛେ ଢାବାଟାକେ ବି ହେତକି ନେଥିବା ମଦ ଶିକାରୀ ନୁ କରୁଛନ୍। ଇ ଉପରେ ଆପଣ କାଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ବାର ବାର ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଥର ଆମେ ମନା କରୁଛୁ ଆମର ପିପଲିପାଲି ଆଶ୍ରମ ସହେଲା ଆଶ୍ରମ ହଳଦୀପାଲି ଆଶ୍ରମ ବୋଲିକରି ସବୁ ଆମେ ତମେ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ତାପରେ ଇଏ କରିକି ଯେ ସମ୍ମାନଟେ ଦେଇକରି ତାହାକୁ ଯେନ୍ ଡାକିଦେଲୁ ତାଙ୍କର ତ ଅପମାନ ବହୁତ ହଉଛେ। ଆମର ପିପଲିପାଲି ଗାଁର ସହେଲା ଗାଁର ପିପଲିପାଲି ଗାଁର ଯେନ୍ ଅପମାନ ହଉଛେ ସେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଉଛେ। ମଦ ବୋତଲ ଇଏ ବୋତଲ ବାର ତାହାକୁ ମନା କଲେ ଇଏ ନ କରବାର କିଛି ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେଇକରି କିଛି ଇଏଟା ଇଏ ନ କରବାର। ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ କାଲ କି ପରଦିନ 6-7 ଲୋକ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏସି ବୋଲିକିରି ହଁ ନାଇଁ ସେଟା ଆପଣ କେବେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ କାଇଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ পুলিশ সাথে তো আমি যোগাযোগ ন করে বার তাহাକୁ କୁହା ହଉଛେ ଇଏ କରା ହଉଛେ ଇ ଜାଗା କେନ୍ତା କରୁଛେ ବାର ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଭୋଜି ଭାତି କରିକି ବରକସା ଭିତରକେ ଢୁକିକରି ଆଇଛେ କିଛି ସେଥିର ଇଟା ମାନ୍ୟତା ସେଥିର ନେ କରବାର ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ରହିଯାଉଛେ ଯେ ଆଶ୍ରମ କେ ଆଶ୍ରମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏଇ ଜାଗାକେ ଢାବାରେ ପରିଣତ କରା ନେ ଯାଉ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ এই ଘଟଣାକେ ଏଟାକେ ଦେଖଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛେ ଯେ ଆଶ୍ରମ କେ ଆଶ୍ରମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ আর ঢাবার মান্যতা দিয়া না যাও। ভারতবর্ষ গোটে পুণ্যভূমি এটা সাধু সন্ন্যাসীকর দেশ এই প্রকারর অন্যায় অত্যাচারটা বরদাস্ত বাহারে রହୁছে ই উপরে প্রশাসন বি টিকে সজাগ রহু। বীরেন বাবাଙ୍କୁ বসাইকি নৌছন পাଣିମରା ଗାଁର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛେ আর ସେନକେ ବାବାଙ୍କୁ ବସାଇକି ବୋହିକରି ନଉଛନ୍। ଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରାଣ କେ ସୁର ଲାଗସି আর ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳ ଧର୍ମୁ ବାବାଙ୍କୁ ବୋହିବାର ମତେ ବି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ। ସହେଲା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ 10 ମାଇଲ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବାବଲୁ ଭାଇ ଏନ୍ତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବାବାଙ୍କୁ ନେବାର ସୁଯୋଗ ବୋହିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ବି ମିଳିଛେ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମୁଇଁ ଦେଖାଉଛେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁନ୍ ବାବା ବୈଚନ୍ ଏନ୍ତା ବୋହିକରି ସିଧା ସଲକ ପାଣିମରା ଗ୍ରାମକେ ଦୀର୍ଘ 10-15 କିଲୋମିଟର ବୋହିକରି ବାବାଙ୍କୁ ନିଆ ହେବା ମୁଇଁ ତ ଭାବସି ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଇଁ ବୋହିବାର ତାକର ସୁଯୋଗଟେ ପାଇଲି। ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ନିଜେ ନିଜକେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ আর ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।